Mga kasimanwa live kita makaroon iya sa aton karang Bureau of Jail Management and Penology yara sa may barangay na Look iya sa Banwa Ita Kalibo kung sa siin nga ni sa naguntad sa nagtuhaw karang nga kinagamo o rambulan iya sa sugod ita BJMP kasi apat karon rong ninahan aga gindaga iya sa aton karang provincial hospital aga presente makaroon nga inaghapon karon sa may emergency room aga iya kita makaroon inside daton rong sitwasyon aga basi makabukit ay dugang karang information hay as of now hay uwa pagida ita dugang karon nga impormasyon nga maitaor aton karang mga awtoridad aga hugat-hugat lang ani kita no iya sa aton karang sa karang report no aga iyon man aton karang mga katapo it kapulisan maghalin karon sa Kalibo Municipal Police Station para nga ni sa dugang karon nga investigasyon sa nagtuhaw nga rang insidente mga kasimanwa. So yun na aton karang i-update or possible hinaga gid daron mga kasimanwa makatao kita dugang karon nga impormasyon angot sa runday karang nga insidente. So kaina nakabaton kita ita impormasyon nga apat ka mga PDL nga ni irong gindaga sigida nga gindaga sa aton karang provincial hospital matapos nga ni karon nga magangkon no ita nina sa nagatuhaw karang riot or rambulan iya karon sa sugod ita BJMP mga kasimanwa and sa gihapon haywa pa kita ita dugang karang impormasyon nga matao no aga hugat-hugat lang ani naton kara rong aton karang mga otoridad para sa dugang karang impormasyon mga kasimanwa. So iya aton karang makatapo ita Kalibo Municipal Police Station yon para sa andaman karon nga dugang impormasyon mga kasimanwa. So standby ang anay kamo no para sa aton karang dugang detalye sa nagtuhaw karang rambulan nga ginga kaimbulbaran kara ag apat kita nga ni karon dong ninahan ag sa makaron hay nagapabugong pa ina sa aton karang provincial hospital. So live man makaron iya sa aton karang area of responsibility. Ako si Kasimanwang Vanessa Paderesit Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko palang ako.